Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de The Witcher 3. Estamos en el número 5 ya. Hoy vamos a continuar aquí donde estábamos hablando ayer con este sujeto que nos está arreglando para ir a hablar con el emperador. A ver, ¿hay algún problema con mi barba? Me veo hermoso, cabrón. ¿Qué te pasa? It does, yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes, especially beards in... Es la moda, cabrón. ¿Qué te pasa? Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. How goes it? De cara de culo el hijo de la verga. Yes, General. The gentleman will be more or less presentable. Who's this guy? He a barber too? No. Morvran Vorius, commander of the Alba division. Yennefer's escort. They were my men, all of them. Indeed, were. For none have returned to Vizima, have they? I truly wonder what happened on the road yesterday. Perhaps you could enlighten me. You have time. And razor to your throat. Eres puto, ¿qué? Tus hombres murieron en combate como soldados. Cacería salvaje los mató. Mentirle, no sé, güey. Murieron como perros, la neta. Wild Hunt killed them. A cavalcade of wraiths dashing across the night sky. These omens of war, the peasantry bubbles about. Si no quieres, vete a la verga totalmente. To believe that. Frankly, I don't really give a damn. A mí tampoco, la verdad. We can bathe you, shave you, and clothe you, but teaching you manners, that will be a challenge. Nice meeting you too. Done. Hijo de Shall puta. I shave him once more against the grain? No. He himself is very much against the grain. Farewell, Witcher. Or rather, see you soon. See you soon, bitch. Now the gentleman may dress. ¿No te gusta así, puto? Mira mis pectorales. Buen hombre. Llegar a su madre. Mami, me vas a poner tus If mamadas. the garments chafe, our tailor will adjust them. ¿Cuál es el diseño, loco? ¿Qué pedo? ¿Dónde está mi ropa? Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. La madre, pues, una de oro puro, no hay por ahí. Que te sobre, digo. Será el pinche emperador. Debe de la verga. También. Puta madre. Esta se vende la verga, loco. Mames. Esta mierda, a ver qué pedo. Nos llevamos todo, ¿por qué no? Luego. Vamos a vestirnos primero. Supongo que es aquí. Personaje. Tal vez no. Había pasado muchos años buscando a Yennefer solo para que al final ella lo encontrara a él. ¿Dónde verga me he visto? Mapa del mundo. Novigrado, Belén, Tierra de Nadie, Huerto Blanco, Castillo Real de Wizima, las Islas Skellige, el Ducado de Toussaint. ¿Y se va ampliando para acá? Pues espero que sí. Cae Mohen. A la verga. A lejitos. Espéranos, carnal. Algún día llegaremos.
Significa el torreón del mar de antaño y alberga en su interior una escuela de brujos. Hace años fue destruido y sus habitantes asesinados durante un pogromo generalizado. En la actualidad, Cae Mogen solo sirve de refugio temporal para el puñado de brujos que pasan allí el invierno antes de reemprender la senda. Nivel recomendado 19. Oh, sweet. Qué rico. Ok, vamos a ver. Inventario. Ordenar objetos. Ponemos así. No mames, se ve de la verga. Se ve de la verga, bro. Ni pedo. Ya, a ver. And they say clothes do not make the man. Ahí se la verga, perro. The outfit satisfied the gentleman. Mira, el chile no. Ya vamos a la verga. Sword on my back, that's what would satisfy me. But tough when in Nilfgaard. Yes. It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. Seguramente. The gentleman's complexion is light enough. The The gentleman is puto. to stand before the ruler of the north and south. I must confirm that he knows how to bow. Me va a reverenciar él, el hijo de la verga. No soy ningún patán, sé hacer una reverencia. I'm not some boor. I know how to bow. Please demonstrate. Oh, que la chingada. Ahí está, perro. That, sir, is how you bow to a whore on a street corner, not to the Emperor of Nilfgaard. Es lo mismo. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Me cago en la puta. Ay. ¿Era esta? No puse atención a la verga. Lacking fluidity and grace, but we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. Pero la atiné a la verga. Ay. The gentleman will Soy address the estúpido. Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your arch magnificency. I see the gentleman is in the mood for Me jest. parece razonable. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Se Majesty, vaya a la verga, chinga. spoken loudly, clearly, and with respect. Your fucking majesty. Imprimi et art ketzer. Daifen aden in karn eb marvut. Emir var emreis. Ok, los nombres están muy chingones al chile. Que nos valga verga. Your Imperial Majesty. Arer ep do orde. Väljen namen, vatkan favor. Ver su madre, putos. Tiene huevos para quedarse solas conmigo. Court. Yet you still haven't mastered the basics of etiquette. Know what they say? Can't teach an old wolf new tricks. Puede ser. Ay. Ella me dio miedo. You didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. No quiero, perro. Vila. She's returned. And she's in danger. A su puta madre. Pursues her. Está hermosa, no mames. To me. Con su perra madre. Que yo. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why? Because she trusts you. Ay, hijo de su puta. Ya no me la pongan, güey. Tell me what you're looking for. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state,
as always. Enough of this banter. You will agree regardless, if for no other reason than because I shall pay you more than you customarily receive for a contract. Considerably more. Bro, ¿quién es? No es Siri, ¿verdad? No digas mamadas, bro. Si Siri se veía chingona, what the fuck, está toda trompuda a la verga. Vete a la verga. Sí, güey. Su puta madre. Siri sí me cae bien, pero se ve de la verga en esa foto. No digas mamadas. Bueno, retrato. I'll do it for Siri, not for your gold. No, sí, por el oro, no mames. Not interest me. Only results. O sea, por los dos. Jennifer will tell you the rest. This audience is finished. Diga usted mamadas. Alright. Necesitamos tragar, cabrón. Take him to the sorceress. Ya estás, vato. Chambelán de Emir. No lo ha entendido el caballero. No os dejé bien claro que uno debe hacer una reverencia. ¡Me vale verga! ¡Ay, hijo de la verga! Discúlpeme usted, señor. No lo vuelvo a hacer. Cállense a la verga. Chambelán de Emir. Déjenme correr. Chile, me vale verga lo que me tengan que decir estos güeyes. Me van a decir, ay, sí, el emperador, su majestad, mira, chinguen a su madre. Cállate. Ay, que te pendejo. Habla con Jennifer, ok, aquí. ¿Dónde estás, mi amor? Ven para acá. Ustedes no, putos. Aquí está. ¿Cómo estás, preciosa? You look positively smashing. Dying to take it off. Sí, yo también, al chile te ves de la verga, carnal. Ah, bueno, sí me gusta. We've matters to attend to. Now, do you understand why I'm at Emir's court? Simón. It seems we're in the same boat now. Uf. Siri, she's really back? No chance he's mistaken? ¿De dónde se fue, güey? Dime, quiero saber. That's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. Ah, interesante. Nada que... como ese pinche retrato culero, no mames. Sí, ha crecido mucho. Que les den esos, me valen verga. It's been years since you trained together at Kaer Morhen. ¿Entrenamos también? It's changed. Qué chingones somos. You haven't. Not a bit. I missed those awkward compliments of yours. But let's encanta. focus on Ciri, all right? Simón. Right. Emir said the Wild hunts after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd trick them. Well... también la quiere, qué bonita. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods.
to the best tracker I know. Uy. You must find her, Geralt, before the Wild Hunt does. Déjamelo a mí. Quiere decir y la cacería salvaje. ¿A qué quiere? Wild Hunt. Puto. What could it want from Ciri? I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. Ah, bueno. I know as Me much gusta as ver you que do. eres graciosa. It must be about her blood, her gift. As for Tiene un what don. Hunt wishes to do with that gift, I'd prefer not to think about it, really. ¿Qué don? ¿Qué don? ¿Qué don? So where's Ciri been seen exactly? In two places, Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. Ya That's estás. it? No passwords? Secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. Me rompes mi ilusión, no mames. Reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me Simón. there once you've learned something. Es hora de irse. Antes de despedirnos, ¿por qué no contactaste conmigo antes? Así. One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. La chingada. Ya empezamos con los celos. Memory. Really? That's your excuse? ¿No sirve? Digo. Let's drop it, all right? Buena, ¿no? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Chale. ¿Qué eres así? Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and esta está la madre de You estas really look ropas. quite dashing in black velvet. Thanks. El chile no. Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's Sweet. wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me in one piece. Tendré en cuenta. I shall be waiting. Ah, ya ves, ¿para qué te haces la celosa? Me gusta. Adiós. Una audiencia, pídele al chambelán que te devuelva tu equipo. Uy, 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 uy. Yo quiero uno de esos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo quiero uno de esos, loco. Vámonos a la verga. A shame I have time. Antes de cabrón. Ambassador Varatra. Yennefer suggested I ask you about current events, the war and so on. Platícame, cabrón. The Emperor's servants should keep no secrets from each other. If you will, let us approach the map. Uy. ¿Cómo va la guerra? ¿Cómo están las cosas en Velen? Vamos a preguntarle todo. How's the war going? I mean, apart from the fact that Nilfgaard's triumph is imminent. I assume this to be a private conversation. We've no witnesses, so let's dispense with the propaganda, even that shrouded in irony. Our offensive was going splendidly until winter came. Edirn was in such disarray that we encountered no resistance. We had reached the Pontar before the first snows. Only a weakened Kedwin remained.
and Radovid's Redania, which had ignored the rest of the North's pleas for help. We thought they'd sue for peace, perhaps even submit to vassalization. We waited for spring, certain of victory. Radovid? Submit? Yes, a vain hope, I agree. Radovid sent no peace envoy, nor did he advance on our positions. Instead, he trudged over the snow-bound Kestrel Mountains and attacked Kedwin, his ally. Unos huevotes. Kedwini by surprise. They were still mourning the loss of their king. Rudderless and dejected, they laid down their arms after a few lost skirmishes and joined Radovid. And so by spring, instead of 2 weak enemies, we had only one powerful one. Interesante. That admiration I hear in your voice? Radovid is our Chingones. foe, but I cannot deny he is clever. He played us for fools, particularly dense ones at that. Returning to the war, this spring there was a massive battle in the marshes of Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses, unprecedented even. Radovid has retreated across the Pontar. He's safe for now, until reinforcements arrive from the south. Then Emperor Emir var Emrys will deal with him once and for all. Couldn't you just go home? Save everyone a lot of marching, not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too ¿Qué verga quieren? old now. We can only go all in. Hijos de la verga. O sea, simplemente son conquistadores. Vengan a su madre. Vamos a cortarle la cabeza al emperador y listo. How do things look in Velen? As bad as ever, perhaps worse. This land never flowed with milk and honey, and now it flows with blood. Armies have swept through it several times, trampling fields, looting granaries, burning villages. Famine grips the populace. De puta. So how's ruling that earthly paradise going for you? Not well, to be honest. Our forces are spread thin as it is, and Velen is chiefly swampy forests that are difficult to control. We've had several patrols never return to their camps. Thus, we've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling, a former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger, better known by his nom de guerre, the Bloody Baron. The Bloody Baron. Well, avoid him. Que lo vaya a conocer, dice. Any news from Novigrad? Is the free city still free? Yes, although everyone knows this won't last. Radovid is in Oxenfurt, and the Emperor is here in Vizima, at Novigrad's doorstep, both. And both require coin and ships, and Novigrad can provide these. Which is why the mood in the city is rather, well, on edge. Meaning? How do men deal with fear? They seek reassurance and scapegoats. The Church of the Eternal Fire understands this perfectly, and so it promises to improve the lives of its flock by pointing out the guilty. Who started the war? Who profits from it? Why, it's obvious. Mages, elves, dwarves, in a word, any and all deviants. Uy. Magos, elfos y enanos. I've Qué been stationed chingón. in Novigrad for 13 years. First as a consul, then as ambassador. I've seen a great deal. Cruelty, cynicism, greed. But what is happening there now concerns me greatly. Noticias llegan de Skellige. What's new in Skellige? Skellige. Nothing. The islanders pride themselves on that, don't they? Doing everything according to tradition, as their forefathers did. And like their forefathers, they quarrel with each other, pillage, occasionally attack our transports. This is cumbersome, but nothing more. Skellige has always been a footnote to history, and so it shall remain. Sound awfully confident. What if King Bran manages to unite the Jarls? Lead all the clans against your fleet?
King Bran is a feeble old man. From what I know, he barely remembers the names of his own vassals. Uniting all might prove difficult. Interesante, muchas gracias por tu ayuda, por tu participación en esto, pero vámonos a la ñonga. Thanks for your help. Think nothing of it. May the great sun light your path. Espero que no salga muy pesado esto de escuchar todas las cinemáticas completas, pero pues, está muy chingona la historia. Entonces pues vamos a hacerlo así. Ahora, pendejo, quítate. Carta a Yennefer. Mío. Yennefer, querida amiga, gracias por la carta. Discúlpame por no haberte respondido la vez que intentaste ponerte en contacto conmigo a través del megascopio. Ok, esto sí no lo vamos a leer todo. Usa A y D para alternar entre libros y pergaminos no leídos. Una vez los hayas leído, se añadirá al panel de libros del glosario. Ok. Carta con instrucciones. Supongo que hay más, ¿no? Ajá. Los voy a dejar aquí para... O sea, sí, los voy a pasar rapidito para quien los quiera leer. Yo los voy a leer fuera de cámaras para enterarme bien de qué dicen. Y ya nos vamos para tampoco hacerlo tan largo. O sea, las cinemáticas sí están muy chingonas, pero ya los pergaminos y todo eso los voy a pasar así rápido. Y ya quien quiera leerlos, lo pausan, lo leen con calmita. Yo igual lo leo fuera de cámaras para enterarme y listo. Vamos con el otro buen hombre que nos está esperando por aquí o algo por el estilo. Échame mi pinche armadura, cabrón. Ya me cayó gorda esta mamada. By returning my things. Por favor. Es usted tan amable, buen hombre. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. Come on. Viaja a Belén. Uy. Pero creo que ya pasamos de nivel, ¿no? A ver. Uy. No sé cuándo, pero bueno, pasamos de nivel. Vamos a darle a otro puntito. Con la alquimia y eso todavía no estamos mucho, entonces yo creo que vamos a dejarlo eso para después. A ver. Aumente el alcance de Art en 1 metro. Ok. Los hechizos van a ser importantes, pero por el momento nos vamos a centrar más en el cuerpo a cuerpo. Ya conforme vayamos avanzando, vamos a ver qué onda ya con los hechizos, la alquimia y todo lo demás. Aumenten un 10% el daño de los ataques potentes. Utilizo bastante los ataques potentes. Vamos a ponerle un puntito. Y si quiero. No, verga. Puntos de habilidad disponibles. Ok. Listo, nos vamos a centrar más que nada en eso. El tiempo se ralentiza mientras apunta con la ballesta. La pérdida de adrenalina al sufrir daño se reduce en un 33%. Pues eso podría estar chingón. Vamos a ir viendo a ver si nos hace falta no perder tanta adrenalina. Por el momento vámonos así. Okay. Esto no me gusta mucho. No se ven muy claros los diálogos con los que no son personajes principales. Tampoco es como que haya visto que digan algo interesante, pero pues bueno, si te interesaría hablar con ellos, pues no se ven muy claros. La vista del continente. Mapa del mundo. Ok, vamos a... Si quiero ver el de una región, lo pulsamos. ¿Cómo?
Calculador. Ok, colocar, mantener, abrir panel de marcadores. No entendí bien qué pedo con eso, pero bueno. Lo doy atrás. Con el clic de las rueditas que no explican. Puerto Blanco, el Ducado de Towson, nivel 35. Me encanta ver cuando ya hay zonas que te piden un nivel súper alto del que estás. Me encanta. Bueno, vamos. Que la chingada. Viaje rápido. Belén, ok. ¿Y dónde es eso? Belén, tierra de nadie. Durante la guerra, ambos bandos cometieron actos de inusitada crueldad para mantener a raya a las poblaciones conquistadas. ¿Hace rato en dónde estábamos? Ok, es bastante grande. Viaja a Belén. Bueno, vamos allá. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Las cinemáticas están de huevos, loco. Qué bonito el cuervo. Hostia, qué buen recibimiento, ¿saben? Forasteros a chingar su madre, básicamente dice. Como nos vale verga, bueno, nosotros pues vamos directo allá, ¿verdad? Es lo peor que podría pasar. Gracias por adquirir la expansión Hearts of Stone. Se ha cambiado la misión en seguimiento actual por la primera misión de Hearts of Stone, aunque te recomendamos que solo la empieces si tu nivel de personaje es 30 como mínimo. Diviértete y buena suerte en tu senda. Bueno. Pues carnal, soy nivel 3, no digas mamadas. Cuando juegues a la expansión Hearts of Stone, debes encontrarte con un encantador que se identifica con el mapa con el icono de un librito. Este nuevo artesano, único en su especialidad, procede de tierras lejanas y puede usar sus conocimientos esotéricos para mejorar considerablemente tu equipo. Búscalo y compruébalo con tus propios ojos. Bienvenido a la expansión Blood and Wine. En este modo, todas las misiones de la trama principal siguen estando disponibles. Para comenzar con las misiones de Blood and Wine, primero debes completar la misión Poeta bajo presión. Pues no estoy seguro de los DLC, entonces pues vamos a ir simplemente tomando el camino normal y ya vemos cómo llegamos ahí. Y si no nos las topamos de camino, pues simplemente después nos regresamos a ver de qué se tratan. Wagons showed on market days. A la verga, pobre aldea, loco. Forces attacked, one from either side. Cavalry swoops into the wood. A wall of infantry. Step away. ¿Qué pasó, carnal? ¿Y debo de ir recolectando cosas o algo así? Espero que no. Que la misma letra con la que te desmontas es la letra con la que recolectas las cosas. Entonces pues, bueno, no creo. Supongo que en el camino simplemente me voy a ir encontrando lo que necesito. Y a lo que no, pues espero que me lo vendan o algo por el estilo. No sé si es buena idea simplemente ir así directo a las misiones de la principal, perderme un poquito por el mundo y ir a ver. Bueno, pues yo creo que los voy a seguir un poquito las misiones y ya cuando avancemos un poquito más de nivel, nos perdemos ya un poquito más por el mundo. Jack, strangers coming. Run for your lives.
¿Qué? What? Ah, que la chingada, pues vete a la verga. What's up, carnales. A ver, pregunta por el agente llamado Hendrik en la posada de la encrucijada. ¿Es su hermano? Goes by Hendrik. What do you want with him? Want to talk to him. What about? Give me a bottle of something strong. La botella. Es un pinche vasito. ¿Qué pasó? You gotta go. I'll open the back way for you. Vale, verga. No he terminado mi bebida, carnal. O sea, no mames. Innkeep, vodka. Who's this? Que valga verga. Warrior looks like. Got 2 swords, see? Oi, great boy. What's the point of having 2 swords? Para más placer. Wonder if he keeps an extra prick in his trousers too. You Para más placer también, perro. Gonna say who you are? Or do I need to loosen your tongue with me knife? Ay, ay, ay. Son muy estúpidos. ¿Te apetece un trago, carnales? How about I buy everybody around? Why would you? Got the coin for it. Simple as that. Huevo. I don't Estúpido. strangers. Vete a la verga, chinga. Be strangers anymore. Then we go our separate ways. And which way might yours be? Ah, eso no te incumbe el chile, güey. Is it just me, or is that none of your fucking business? Jejeje, demon. Hearing things. Jeje. You ain't. He meant to insult. Ajá, no te estaba insultando, carnal. Puta madre, otra vez. Cada madre. Puta madre, esto está la madre, estos pendejos. Ya, güey, o sea, no dura nada. Son unos pendejos, dejen de mamar. Bien, le cortamos la cabeza al puto varón. Nada más dime dónde está, chingada madre. Where's Hendrik? You deaf? Understand what I'm saying? Baron won't let this stand. Calm down. Your Baron's no idiot. Seriously doubt he'll think you locals cut his men down with farming implements. Now where's Hendrik? Man lives in Heatherton. Don't know where that is. Other side of the hill. Looked that away this morning, saw a strange glow. Imperials on the raid, perhaps. But who knows? ¿Qué sabes sobre Hendrik? Anything else you can tell me about Hendrik? Odd fellow. Arrived from who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. Buen hombre. Strangers. Aye, he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, Innkeep. Go out the back. More of the Baron's men in the village. No need to worry about me. I'd rather de hecho. not make any more trouble for yourself, for us both. Sí, perdóname, carnal. No lo vuelvo a hacer. Es que se me ponen pendejos, chingada madre. No, esta no. ¿Cuál es la de atrás? Vamos. Ha de ser esta. Vámonos por acá. Hay que causarle más problemas a mi cuate. Busca a la gente llamado Hendrik en la aldea de Villabreso. No, vámonos por acá ya. ¿Qué sacó la espada? Ok. Ven, hermano. Plantitas. Ah, joder, tengo que comprar comida y... Bueno, no sé... ¿Para qué es el agua, loco? Todavía no sé ni qué pedo con esa mamada. Ven, carnal, vámonos. Hey,
Arre burriquito, arre burro, arre. A 500 metros. ¿Qué pasó, gente? Buenas tardes. No, para allá. Ah, que la chingada. No puedo dar aquí. Ay, ay, ay. Perdón. Disculpen, carnales. Se podía seguir. Dice que se podía seguir la misión solamente dándole encima, ¿no? O algo así. Galopar, medio galope. Creo que no. Hijos de la chingada. No espanten a mi caballo, putos. Guarda la espada, carnal. Chingada madre. Air strange, like dropping into a deep cellar on a hot day. Ay, hijo de su perra madre. Perro rabioso. Ay, hijos de su puta madre. Ay, 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 hijo de su puta madre. Acércate, viejo, acércate. Cállate, pendejo, acabo de salvarte. Calm down, it's over. Me encanta eso. Como caes a la verga, güey. Aye, it's over. All's past, never to be restored. I'll not forget that ever. Más te vale. Looking for a man named Hendrik, supposed to live in this village. Aye, he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir. If you'd have heard how a man can scream, how he can suffer. Cuéntame lo que sucedió, loco. Venga, madre, ya lo mataron. Step by step. They took him. Took him all. Bien. The sun was waning, see, and the dusk went crimson like blood. Thought to myself, strange, the tones, I cannot hear them. A la verga. Su puta madre, la que sería. Córrele, córrele, carnal, córrele. A la verga. A su puta madre. Están congelados. Ay, 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 ay. Qué bien se ve esta madre, loco. I know not what happened there, save terror through and through. Hendrik screamed. Then he begged. By the end, he could do naught. Oh. Es igual la cacería, ¿no? Solo que vienen congelados o nada más así. Ya se veían chingones, la neta. Los caballeros de hielo a la verga. Puta madre. Sí, sí, es la caballería. ¿Y es que pedo? ¿Estos son como el enemigo final o algo así? Ve como que son los más cabrones, ¿no? Weren't here long, the terrors. Yet the village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No, and I'll not set foot there. Never. Farewell, and peace of mind to you. A la verga.
bueno, lo vamos a dejar aquí. Qué buenas historias, de verdad. O sea, las cinemáticas están de huevos. Y como les digo, las voy a seguir dejando todas completas porque, o sea, están muy chingonas. Saltármelas, o sea, me parecería una... Digamos que podríamos ir más directo a la acción, pero pues me parecería un desperdicio. Están muy buenas y bueno, mañana le seguimos. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Retomamos mañana a la misma hora, como les digo. Muchas gracias por haber visto. Que tengan un muy buen día y hasta mañana. Adiós.